तांको अभिनंदन जनाऊँ ये मंच उपरू एवं बांछर बगीचा नाटक ताकू देखिए आग्रह एवं तापर विश्वभूषण बाबूर जो उत्साह मंत्री शरत राउत आग्रह बस्टम परिडा महोदय अच्छा आग्रह ये समस्त मिसी मिसी एपर्यंत जाइए ओडिशा रे जेकोसी गोटे कार्य हेले ताहा जमी खंडे नहीं पुणी घर तैयारी करवा हो बा ठीक समय मंत्री द्वारा फिता काटा हो श्रेयांशी बहु विज्ञानी भाया विद्युत विभ्राट ठू आरंभ करके आईन कानून विभ्राट सब विघ्न रही विभ्राट रही किंतु से विभ्राट को अतिक्रम करी शताब्दी कलाकार आज पहुँच पार्टी पचर आपण भल पाइबा शुभेच्छा एवं आपणकर आशीर्वाद रही मुझे समस्त को शताब्दी कलाकार तरफ जोड़हस्तर आपण कृतज्ञता जनाऊँ एवं स्वागत जनाऊँ ये अनुष्ठान कार्यक्रम पछरे जो केवल इतिहास रे जड़े जड़े सची राउतरायकर गोटे कविता अच्छी इतिहास बुके अमर होइब जेणु जनकर नाम लक्ष्य बेनामी जीवन तेणु गढ़ा है शमशान सी लांगुला नरसिंहदेव ना रहे बा विश्व महाराणा का ना रहे बा कई धर्मपद व्यगांत मन रहे कि नेपथ्य बहुत लोक नामहीन लोकंर नाम थाए जो मानकर परिचय होता आसती से सब ये नेपथ्य रही परदा पक्ष रही साहाय्य कर आज स्मरण कर दिन आज केते जन को आम एठी संबर्धित करूँ अतिथि मान जरिया बंधुगण मनीष संपर्क में गोटे कथा कहुए अवशिष्ट प्राणी जगत ठारू मनीष भिन्न तार कारण हूँ बोधे ये व्यवधान रेखाटी हूँ नाटक कारण नाटक अंतत कौ पशुपक्षी प्राणी जगत ना जहाँ मनीष भर रही ये संपर्क बहुत कथा कहुपर आम आज अतिथि मान शुणा डॉक्टर रतन थियाम जी की जीवंत किंवदंती शुणा मुझ मोरी गौरचंद्रिका को बेस दीर्घ करूनी पुणी थे आपण मान समस्त स्वागत करुच्ची भावुची आज तो केवल यार उद्घाटन है परवर्त समय यही प्रेक्षालयटी केमिति ओडिशा संस्कृत जगत गोटे ठिकणा हम केमिति आपण मानकर पदपात या विशेष आलोकित करिवो केमिति मुखरित करिवो सेतमे गणमाध्यम प्रतिनिधि आपण जो नाट्य जगत सहित जो संपृक्त एवं जो निर्देशन सहित संपृक्त से केमिति भाव में यार उपयोग करेंगे से कथा मुझे आशा रखुची एवं पुणी थे आपण समस्त को स्वागत जन मोर वक्तव्य शेष करुच्ची बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान मु अनुरोध करी डॉक्टर सहदेव साहू पूर्वतन मुख्य शासन सचिव आमर एडवाइजर गौरहरि दास महोदय मुख्य अतिथि राज्यर मंत्री महोदय श्रीयुत पंडा पूर्वतन मंत्री श्रीयुत विश्वभूषण हरिचंदन महोदय मोर समस्त बंधु प्रियदर्शी बाबू प्रफुल्ल बाबू बाहर आसवा ओडिशा बाहर आसवा पद्मश्री डॉक्टर थियाम एवं जहाँ छाड़ी जाऊँ न कहले भी से मोर बंधु आपण मैंने मोर बंधु तेणु समस्त को नमस्कार 1993 रु 2016 23 वर्ष है आम लगी गोटे अनुष्ठान गढ़ाई आपण मैंने पुराण गप पढ़ी नाटक देखी जे जड़े जो ऋषि प्रार्थना करे बाहर बुलता इंद्र मैंने भावती प्रार्थना कर इंद्र हो किसी तेणु से सब पठाती ध्वंस करने तार ध्यान एड़ी देवाई जमी तपस्या न करूँ सेमती यही क्षेत्र में भी घटी जिते बड़े धीर बाबू तपस्या कर सब इंद्र मैंने भाई बोधे इंद्र हो तेणु अनुष्ठान को केमी भांगा सेटा विफल होती से विफलता भितर मुझे मोर भूमिका अच्छी से मंत्री महोदय भी आ पचर लगिगले नदेवाई आम अफिसर मैंने लगिगले आम सब लगी पार्टी जहाँ समाधान कलु आज आप सशरीर गोटे सुच अट्टालिका भर देखुं समस्त को धन्यवाद जो अच्छा सब अनुग्रह अच्छी जहाँ कहते आशीर्वाद अच्छी आपण मानकर प्रार्थना अच्छी तेणु आपको आउ थे धन्यवाद देवी धन्यवाद सर बर्तमान अनुरोध करी मोर अग्रज प्रफुल्ल सामल सी दुई पद कह प्रफुल्ल भाई शताब्दी कलाकार आनुकूल्य विजु नाट्य संस्थार उद्घाटन उत्सव में जोग देथिबा आम प्रिय मंत्री अशोक बाबू आम प्रिय नेता विश्वभूषण बाबू एवं ये उपस्थित बंधु शशि बाबू गौरहरि बाबू सहदेव बाबू एवं एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामार चेयरमैन
ମହାଶୟ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଆମର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠି ଭାଷଣର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ହିସାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ବହୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ। ଏଠି ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଥିବାରୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ସହରରେ ବହୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ଏହି ନାଟକକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ବହୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେ କି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହଉ କି ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହଉ ବା ଏକାମ୍ର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହଉ ସବୁ ଡୁବି ଯାଇଛି। ତାର କେମିତି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ମିନି ଅଡିଟୋରିୟମ ଯେଭଳି ବିଜୁ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ এইভাবে এক গোটে গোটে কার্যক্রম যদি আমার নবার যে মন্ত্রী ইচ্ছুক অনেক তা প্রতি ধ্যান দেলে মু ভাবুছি ওড়িশার নাটক কলা সংস্কৃতি নিশ্চিত ভাবে লোক সম্মুখে পৌঁছি পার। পুଣି থরে এই অনুষ্ঠানকে ধন্যবাদ দেউছি, সহদেব বাবুকে বিশেষ করে ধন্যবাদ দেউছি। 93 মସିହାରେ বিজু বাবু মুখ্যমন্ত্রী ଥିଲାବେଳେ জমি দবাଠୁ আরম্ভ করে এবং তাঁকর যে বিশেষ করে আমার ধীর বাবু যে কি তাঁকর নাটক মাধ্যমে এতে প্রভাবিত করে বিজু বাবুଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଏ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ, ଏଠି ଦେଖିଲେ କହିଲେ କୋଉଠି ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମପି ଥିଲେ ସିଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରି ନାଟକ ପ୍ରିୟ, ନାଟକ ଦେଖିଲେ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ 2 ପଦ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜୁ ନାଟ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ଗୌରବ ବାବୁ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସହଦେବ ବାବୁ ଏବଂ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଏ ସଂଗଠନ ସହିତ ଧୀରବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପରିଚୟ ଟିକେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଏ ଶାଣିତ ଥାଏ, ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକୀୟତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏନ୍ଏସ୍ଟିର ଚେୟାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଥାୟମ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଥାୟମ, ଯିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କଳାକାର ଏନ୍ଏସ୍ଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ଯାଇକି ସିନେମାରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କମ୍ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ସେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଏସ୍ଡିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟ୍ୟ ଚେତନା କହିଲେ ସୁବୋଧ ବାବୁ ନୁହଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟ ଚେତନା ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଏବଂ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଧୀର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ। ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଶତାବ୍ଦୀ, ଗଲା ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏ ଶତାବ୍ଦୀର 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି।
ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ଚେତନା ନାଟ୍ୟ ଭାବନା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଯେମିତି ମଞ୍ଚକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଅସୀମ ଦା ଏବଂ ମନୋଜ ବାବୁ, ଏଠି ବହୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଭାବରେ କହିଲେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ମତେ ଯାହା କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ସାଂସଦ ଥିଲା ବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି। ପରେ ମତେ ସେ କହିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏଭଳି ଏକକ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନି, ଆମେ ଗଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହଉ। ବେଳେ ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭୋପାଳ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ନାଟକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏକକ ଉଦ୍ୟମ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସେ ପୁଣି ଜଣେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ, ଦିବଂଗତ ନେତା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବି ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ କଳା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଶତାବ୍ଦୀ କଳାକାର ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରଖିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କୃତଜ୍ଞତା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଡାକିଥିବାରୁ, ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଯେ ସେଠି ଯେତେ ବି ପୋତିଲେ ସିଏ ଜଣା ପଡ଼ିବନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଗଲା 2004 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଥିଲେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ 32 ଲକ୍ଷ କେଉଁଠି, ଶତାବ୍ଦୀ କଳାକାର କେଉଁଠି ଧୀର ବାବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ 2 ଲକ୍ଷ ମନମୋହନ ସାମଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଦେଖିବା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ 1,35 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଜାଗାଟି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ, କହିଲେ କେତେ ସମୟର ନାଟକ? ମୁଁ କହିଲି 2 ଘଣ୍ଟା। କହିଲେ ନନସେନ୍ସ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବ? ନା 20 ମିନିଟ୍ ବସିବି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହଉ 20 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ, 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ସାର୍ ଦେଖିବେ ଆଉ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଗା ଦେଇଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଅଫିସ୍ ନୁହେଁ, ତମେ ଅଫିସ୍ କି ଆଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ଆମେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲୁ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ସଭାରେ କଦାପି ଜାଗା କଥା ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଜାଗା କଥା କହିବି ନାହିଁ। 20 ମିନିଟ୍ ବସିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାଞ୍ଛାର ବଗିଚା ନାଟକ ହେଲେ ଉଠିବା କଷ୍ଟକର। ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ନାଟକ ପୁରା ଦେଖିଲେ। ଦେଖିକି ଆସିକି गोटे कथा मु जमीदार रोल करूथे मोर हार्ट अटैक रे मु मरीजी नाटक रे अच्छी से आसिकी मत गाड़ी देले कहले कहीं हार्ट अटैक रे मरीबू हैं किए कहला मरवा को बोल सारे बही रे लिखा है ना से नाट्यकार को कहबू हार्ट अटैक रे जमीदार मरब ना बोल ना सर मरब नहीं मु सारे कहीदे दरखास्त आण दरखास्त नहीं कि गले से आम नमस्कार करूँ से चिर नमस्य हो रे ता परदिन सकाळे से लोक आसिक प्रथम यही एप्लिकेशन टाकू साइन करचंती डायरेक्टर स्टेट वी मे गिव ए पीस ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट पुट ऑफ द फाइल इमीडिएटली सेटा सांगे सांगे 10टा बेले सीएम ऑफिस रु खबर आसला जे जागा हे गला एवं जेरॉक्स कॉपी आम पाखु आसी गला सेतिपई बिजू बाबू आम पाखरे चिर नमस्य होइक रहिबे एवं ये नाट्य केंद्र जेते दिन थिबो बिजू बाबू को नारे ही थिबो या हो आमको यही नाट्य केंद्र गढ़ वैष्णव परिड़ा जे कि जड़े संस्कृति प्रेमी तांकर नाटक गर्कीर ओडिया रूपांतर जो सी करथिले माँ ताकू नाट्य रूप देथिले रमाकांत बानर्जी से नाटकटी मध्ये आमे करिथिलु से तांकर इंटरव्यू अच्छी दूरदर्शन ने से चली जाइछंती से आमको तांकर सांसद पार्टी 10 लाख टंका देथिले से मध्ये एथिरे विनियोग होती आज दिन में पुणी थर धन्यवाद दूसरी मैडम ये अच्छा सार सीना पलि बर्तमान आमर उपदेष्टा पूर्वतन मंत्री 4टी नाटक निर्देशना देइछंती श्रीजुक्त विश्वभूषण हरिचंदन
जे कि 9 वर्ष भुवनेश्वर विधायक थिले सी 9 वर्ष रे आमको 9 लाख टंका देइछन्ती वर्ष को से लक्षे करी टंका दौथिले तेणु मु से विश्वभूषण बाबू को कहबी सी आशीर्वाद वचन देवे।